जों बांलादेश क्राइसिस मानी यागुलो हिंदू बांगालीनि साथे साथे चिनी तिप्रासा ताई ट्राइबेल लंगनि सागो याग्रमानि नुखा चिनी बुबाग्रा बीरचंद्रनि आमालो स्लामजा बिनि मुंबाई लाइब्रेरी कसम स्लामजा को मिलावो आरो बो याग्र वइ नष्ट खलायरे मानि नुखासुन जों कक्तमा ताई गोबांमा बांलादेशनि बरक बाय कक सामानि यागुलो साइमा मानि हिंगाके बांलादेशनि पाब्लिक रक धर्मनि ती वालायो बुलायो तगलायो हाइपानो आजागाव जे एसटी तंगने रनखाय ट्राइबेल लंनखाय नाइमथां बेदे खंजांने रकसे याग्रो कायसा भिडियो क्लिप नुंमानि फेसबुक किसा भाइरल जागामो शेख हसीना रिजाइनि मानि यागुलो गोबांमा बांलादेशनि बररो गताल बांलादेश स्वाधीन बांलादेश नै आन्टी बाउंडारी वालो आर्ट खालेके जानि जानि दफानो तुयि हाइकेना आदिखनो चिट्टागं हिल ट्रेगोबो आरन ट्राइब रक तिप्रासारो बतंगो हाइके आदिखा आकुक थानि बांलादेशनि आर्मी हायाके नाइमथां बेदे खंजांनाय बांलादेशनि ट्राइबेल लंनि सागो याग्रेखा नरक भिडियो क्लिप किसा नाइनेगिरादि আজকে সকালবেলা আমরা এখানে দেওয়ালে আট করতেছিলাম পিছন থেকে কখন যে সেনাবাহিনীর গাড়িগুলো আসছে আমরা তখন খেয়াল করি নাই ছেলেদেরকে যখন বলতেছিল তোমরা এখান থেকে সরে যাও চলে যাও তখন আমি খেয়াল করি না বলতেছি মনে হয় ওরা আরো করতেছে তারপর আমাদের তো এখানে হচ্ছে পলিথিন টাঙানো ছিল মানে রংগুলো যাতে উঠে না যায় বৃষ্টির সময় তারপরে দেখি কি পিছন ফিরে দেখি কি আর্মিটা এসে বলতেছে এই তোমরা এখান থেকে চলে যাও তারপর পলিথিন গুলো সবগুলো ছিঁড়ে দিছে এখান থেকে মাটিতে সব ফেলে দিছে তারপর দেওয়ার পর আমার হাতে ছিল ফোনটা আমি হচ্ছে ফোনটা দেখে দেখে এখানে আর্ট করতেছিলাম তারপর বলছে তোমার হাতে ফোন কেন আমি বলছি আমার ফোনটা তো অফ করা তারপর বলছে এক্ষুনি চলে যাও তোমরা ছেলেদেরকে হচ্ছে এইদিকে যারা সাইডে ছিল যারা দেওয়াল হচ্ছে পরিষ্কার করতেছে ওদেরকে হচ্ছে মারধর করছিল প্রথমে মানে হাত দিয়ে মারছিল হ্যাঁ হাত দিয়ে মারছিল লাঠি দিয়ে মারে নাই তারপর হচ্ছে একজনকে মেবি বলছিল গাড়িতে ওঠার জন্য আমরা তখন খেয়াল করি না কারণ আমাদেরকে এইদিকে যাইতে বলতেছিল ছেলেদেরকে এইদিকে মেয়েদেরকে এইদিকে তারপর আমরা হচ্ছে চলে যাচ্ছিলাম আমাদেরকে চলে যাওয়ার পর সব রঙের বালতিগুলো ওরা হচ্ছে পা দিয়ে লাথি মেরে সব ফালাই দিছিল তারপর ওরা আমরা যখন যাচ্ছিলাম তখন হচ্ছে লাইন করে হচ্ছে রাস্তায় হচ্ছে সেনাবাহিনীর গাড়ি ছিল আমরা তো জানি না কখন সেনাবাহিনীর গাড়িগুলো আসছে তাছাড়া আমরা হচ্ছে দেয়ালে অন্যায় কোনো কিছু हाइके बांलादेश ट्राइब रक जे आ जागानि नाइमथां बेदे खंजांनाय रक साक नाइया जोङो कगनो मा सानाय तामनि हमले चिनि तिप्रासा रक बा जागाव गोबांमा लाख लाख दङो हाइके ताम हनि साइसिनायाव जागाव ताबो कक सानाकै ताय थानसाकै दंनाय नंगौ आ जागानि जे ट्राइब दंनाय रक निजिनि मानथायनो मानानि बागै हाइके आ जागानि एसटी रक कल्पना चकमा ह्युमन राइट एक्टिविटी 1996 कमाजा बनि बो आर्ट क्लाइरेमनि मांगफुलि बोलो सुक्रुग्रजाखा आफ्टर नि नुखना तला बंखा चिटागं हिल ट्रेक नि खरकसा ह्युमन राइट एक्टिविटी बो बांलादेशनि ट्राइब दंनाय रकनि बागै जबा खलाय दंमानि 12 जुन 1996 बांलादेशनि आर्मी नाइमथां बेदे खंजांनाय रक बाय डाइरेक्ट बिनि नगनि न रमफ्रेवै त्लांजागै ताबुक फान साइमिया बतम खलायजाका बांलादेश 20-25 बोसोर रमै बनि केसनि कोटो खलायजा हाइबाना रमै त्लांनाय बंगियांके सेनाबाहिनी हिनो कोटो बैजत बरि कर दिया फियोगिरिका हागे नरो भिडियो न सजा खलाय खलायदि ते कमेन्ट खलाय सादि नंनि बखानि को आमते हाइनो नरक तेबो इनफॉर्मेटिव भिडियो नायनानि बागै चैनल सब्सक्राइब खादि बेल आइकन क्लिक खादि जेफोर आं कटाल भिडियो दावो नंनो नोटिफिकेशन सगिनानि बागै जतनानो खुलुमबाय क्या हामबाय।